प्रथमे देखि नियंतु मात्र 3टी जिनिस तैयारी एही जलखिया गोटे थर देखिनेले तो बिना तैयारी करी रही पारिबेनी। एते नरम तुलतुलिया जलखिया तैयारी हेबो जे विश्वास करि परिबेनी। तो दर्शक बंधु माने वीडियो को लास्ट जाए निश्चय देखिबे। वीडियोटी भल लागिले गोटे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करिवे। चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। तो प्रथमे एठी देखंतु मु गोटे गिना एठी चूड़ा नै जैछि। आपण माने चाहिए एथिरे क्वांटिटी कम बेसी करि परिबे। एही गिनार मु माप नेउछि गोटे बड़ जगह रे चूड़ा को ढाली देबा। चूड़ा को एठारे मु भल भाबरे 2 रु 3 थर धोई नेबी जेउथिरे कि भल भाबरे या सफा हिजबो। तो दर्शक बंधु माने आजिर रेसिपी आपण माने को जगह रो देखुछंती कमेंट रे निश्चय जणेबे। समस्त को मु धन्यवाद जणेबी। आजिर एही स्वादिष्ट जलखिया रो रेसिपी टी को लास्ट ने निश्चय देखिबे। पूरा घरे समस्त को खूब पसंद आसीबो। तो एठिरे देखंतु 2 रु 3 थर भल भाबरे धोई नेला परे एठिरे आमे चूड़ा जेमिति आ पानी समान रे आमे एथिरे देई देबा। आ चूड़ा को बुतरेबा पई किछि समय छाडी देबा। सेथि मझिरे एठी देखंतु एही जो गोटे गिना नेथिले सेथिरे अधा गिना साबुदाना को मु 2 रु 3 घंटा बुतुरेई की एथिरे व्यवहार करूची। तो देखंतु साबुदाना हमरा गोटे गिना रु टिके कम अछि कारण मु छोट गिना रे बुतुरेई थिली। आ एहा छोट साबुदाना आपण चाहिले मीडियम साइज रो साबुदाना मध्ये नै पारिबे। ताकू आउरे आधा घंटा की गोटे घंटा अधिक समय लागि थाए। तो ये देखो मु किसी साबुदाना अलग कर रखी देछि। एबे आमे चलंतु चेक करि नबा चूड़ा को। 2 मिनिट रे हमर चूड़ा भल भाबरे बुतुरी जाइथे। देखंतु केपरि मैश हे जाउछि। एही परि आमे चूड़ा को भल भाबरे बुतुरी नबा। तो एठी देखंतु गोटे ग्राइंडर जार रे मु साबुदाना को ऐड करि दउछि। आ सबतक साबुदाना ऐड करि सारला परे एबे आमे चूड़ा को पानी रो एपरि काढी ऐड करि देबा। बेसी पूरा पानिया करबानी हमर बैटर टी भल हेबो नाही। तो जदि परे बाटिला समय रे पानी दरकार होए तो सेति पई ऐड करिबा सेते समय रे। तो एठी देखंतु सबतक ऐड करि सारला परे एबे मु बाटी नेछि। एठी देखंतु यार कंसिस्टेंसी केमिति अछि। तो आपण माने जदि चाहिले याको बाटिला समय रे आ गोटे 2 चम्मच पानी देई परिबे। तो देखंतु एही परि खदड़िया देखा जाउछि किंतु भल भाबरे बाटी ही गेछि। एही परि टेक्सचर रहिताए। एठी देखंतु सबतक बाटी सारला परे एठी मु ऐड करूछि गोटे गिना सुजी। गोटे गिना चूड़ा रे आधा गिना साबुदाना एवं गोटे गिना सुजी रो व्यवहार करिछि मु। सुजी ऐड करि सारला परे याको आमे भल भाबरे मिक्स करि देबा। तो दर्शक बंधु माने आजिर रेसिपी आपण माननकु टिके भी भल लागुतले गोटे लाइक निश्चय कर देबे। देखंतु एही परि आमे भल भाबरे मिक्स कर देबा। यह केते सुखा सुखा देखा जाउछि। एबे हमें याको पानी मझी मझी रे ऐड करी यार गोटे भल बैटर तैयारी करि नेबा। तो देखंतु किछि अल्प पानी मु एथिरे ऐड करि देइछि। आ याको आमे भल भाबरे मिक्स करि नेबा। तो दर्शक बंधु माने आजिर रेसिपी आपण माननकु केमिति लागुछि कमेंट रे निश्चय जणेबे। देखंतु पुणी यह मोटा हेइथिबारु एथिरे आहुरी मु पानी ऐड करिछि। आ याको आमे मिक्स करि नेबा। जदि आमे बाटिला समय रे बेसी पानी ऐड कर देबा तो हमर माप जणा पड़िबोनी। सेति पई आमे बाटिला समय रे कम पानी व्यवहार करी एही समय रे आमे ठीक माप रे पानी व्यवहार करी एही परि घोल तैयारी करि नेबा। 2 रु 3 थर पानी ऐड करी देखंतु एही परि आमे एही कंसिस्टेंसी रे आमे बैटर टी तैयारी करि नेला परे याको रेस्ट पई छाडी देबा जेमिति कि हमर सुजी भल भाबरे फुली जिवो। सुजी को बेसी समय लागि न थाए फुलिबा पई। एथि पई आमे 2 रु 3 मिनिट याको फुलिबा पई छाडी देबा। तो 2 रु 3 मिनिट गला परे एठारे देखंतु हमर सुजी भल भाबरे फुली जाइछि। एथिरे आमे ऐड करिबा लूण स्वाद अनुसार। लूण को भल भाबरे मिक्स करि नेबा। एही जलखिया एते नरम एवं स्वादिष्ट तैयारी हेइते जे छोट रो बड़ समस्त को खूब पसंद आसीबा। आ समस्ते याको मन इच्छा खाइबे। तो देखंतु लूण को आमे भल भाबरे मिक्स करि नेबा। दर्शक बंधु माने आजिर रेसिपी आपण माने केउ जगह रो देखौछन्ते कमेंट रे निश्चय जणेबे। भल भाबरे मिक्स करि सारला परे एठी देखंतु आमे एथिरे ऐड करिबा सोडा जेउटा कि खाइबा सोडा आधा चम्मच आधा छोट चम्मच। सोडा ऐड करि सारला परे एठी दउछि मु गोटे छोट चम्मच लेंबू रस। लेंबू रस जेहेतु आमे दही व्यवहार करू ना सेति पई हल्का लेंबू रस व्यवहार करिबा जोथरे कि यह भल भाबरे फुली जाइते। तो एबे आमे याको भल भाबरे मिक्स करि नेबा। बेसी समय मिक्स करिबानी जेमिति खाली मिक्स हे जबो हमर सोडा सेही परि आमे मिक्स करि नेबा। तो दर्शक बंधु माने एही परि रेसिपी आपण माने भी तैयारी करंतु देखिबे घरे समस्त को खूब पसंद आसीबो। तो देखंतु सोडा ऐड करि सारला परे यह हमर केमिति फ्लफी देखा जाउछि। एही परि फुला फुला देखा गले ही आमे हमर बैटर को मिक्स करिबा बंद कर देबा। तो एठी देखंतु गोटे साइज रो मु 3टी गिना नेछि। सेठी रे मु ऐड करि दउछि किछि रिफाइंड तेल आ ताको भल भाबरे घसी नेछि। घसी नेला परे एठी रे देबा 2 डंकी लेखाए बैटर। तो एठी रे देखंतु मु 2 डंकी लेखाए बैटर ऐड करिछि। आ एही परि आमे एही परि छांचरी आमर जलखिया तैयारी करि परिबा। तो जो आमे अलगा रखिथिले साबुदाना को एही परि आमे ऊपरु ऐड करि देबा।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଆମର ଫୁଟିବାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଦେବା। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆମର 3ଟି ଗିନାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଜଳଖିଆ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏହିପରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କିଦେବା। ତ ଏହାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ରେସିପି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଜଳଖିଆକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଚାକୁରେ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ଚାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରି ନେବା ତ ଏହିପରି କିଛି ଲାଗିଯାଉଥିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପରେ ସାବୁଦାନା ଦେଇଛେ ସେହା ତ ଟିକିଏ ଲାଗିଯିବ। ତ ଯଦି ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ଫୁଟାଇ ନେବେ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ସବୁତକ ଜଳଖିଆକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାମଚକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଏହିପରି ଆମେ ଆମର ଜଳଖିଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ହାଲୁକା ତଳେ କିଛି ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ସେୟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତ ଏହିପରି କିଛି ପାଣି ଲଗାଇ ନେଲା ପରେ ଆମର ଜଳଖିଆଟି ଆମର ଗିନାରୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ଜଳଖିଆ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ତିଆରି। ତ ଆମେ ବାକିତକ ଜଳଖିଆକୁ ତିଆରି କରିନେବା। ପୁଣି ଏଥିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟି ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେବ। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏଥିରେ 5ଟି ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସାବୁଦାନା ଆଡ୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ତଡ଼କା ତିଆରି କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ। ଏଠାରେ ମୁଁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଡ୍ କରିଛି, ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା। 2ଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ଆଡ୍ କରିଛି। ହେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ରାଗ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଆଡ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା 1.5 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ, 1 ଚାମଚ ଚିନି ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି 2 ମିନିଟ୍ ଏହା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଫୁଟିଯିବ। ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଚିନିର ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଲୁଣ। ଲୁଣ ମୁଁ ପରେ ଆଡ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ଲୁଣ। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଚଟପଟା ତଡ଼କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମର ଜଳଖିଆକୁ। ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଆମର ଜଳଖିଆକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଇ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ହାଲୁକା ପାଣି ଦେଇ ନେବେ ଆଉ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଏହା ବହୁତ ସହଜରେ କାଢ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହିପରି ଉପରେ ତଡ଼କାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏହି ତଡ଼କା ଯେଉଁ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଜଳଖିଆ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏତେ ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ଜଳଖିଆ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥର ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଳଖିଆ କେତେ ନରମ ଏବଂ କେତେ ତୁଲତୁଲିଆ ସଫ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହିପରି ଜଳଖିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ରେସିପି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯେମିତିକି ନୂଆ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏପରି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ।